अरे 5 आदमी मजा आएगा, टाइम लगेगा थोड़ा। चला लगा मेरा भी चल दो, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा नो दे नो। चार्ज खत्म हो जाएगा बे, तो लवला गेम खेलेगा ना रात में। 45 वाट तो है। चलो सुधा, हाँ 50 मिनट लगेगा। सबसे पहले जो निकलेगा वही जीतेगा इसमें। नहीं दूसरा आदमी सबसे पहले इसका उठेगा, ठीक है बुल्लू। हाँ। सुधाकर का पहला नहीं वो मुट्ठी मारा था ना, तो इसीलिए नहीं हो रहा है। अरे बेटा अरे আমি না বলছ না তাতে ना ए আমিনে বাইরে এসে আমি তোর যেসব ফোন দিলাম না, तुम जल्दी आओ, मेरा तो 10 मिनट पे आगे বাইরে এসে গিয়ে বুঝছস রুম থেকে। আমার লোক কইছে সুল করতে अब निकलेगा हाँ। क्या इसके बाद बोलम क्या बोले। चलो 6 तो बर्बाद होगा। अरे लवला मार खा लो बे। खाएगा तो 6 बर्बाद होगा। এই যে টাকলাই, এ টাকলা টাকু ए मां पाटला वाट ले ले ना एगो। एगो काना चाहिए ना बे। एक जूता आनते बोमार सैंडल तो खोबी बे ना বাইরে মুনা है ना, ए सीधा ए আর ভাই কে खोबी ঢুকমু নি টেনশন করিস না। हां काहे कि हमको ही माल लेना है। 5-10 डिब्बा लेगा। चलो यही चलेगा, एक को दो। हाँ ए हमें तो 10 टाइज देगा क्या है बाजुक बा। ए कल ड्यूटी है रे, कल ड्यूटी है। हाँ हाँ सुधीर हर पाला। ए इधर खेलना है तो खेलो, नहीं उठ के उधर बैठ के कथा करो। ए सुधा कर, तू पैक पैक नहीं करेगा ठीक है पैक पैक तुम्हारे भी छुट्टी है। हम लोग का तो इतना छुट्टी है कि आगा जगह लास्ट मार तो मारा गया। अरे लव रे और लास्ट में सुधा ए जोरा जोरा हो गया बे। ए पार्टनर पार्टनर हो लवला गया। पार्टनर खेलेगा। ए पार्टनर केमने हाला हाला पार्टनर हमने रात करे सुनो भाई रे कैसी के फर्स्ट है ए हैं। हाला हाला तो किसे रे ए अच्छा তুই কিসে তুই কি কর তোমাকে রুমে বাতার ওষুধ আছে নি আমার শোনা বেতার ওষুধ দাঁত কিসে হুড লাগে থাকা। हाला हाला কোতার খাবি পান এই চলো। খাইলে তো বেনে গরম দিলে আছে। মনে হয় না না ডালটা আর রুমে আছে। বেতার ওষুধ মানে মাহফুজে টেন আছে বুঝছো, আমার লাগা একটা তাই না হেড টেন আছে। चले चलो भाई उतना दूर है कि आदमी टैबलेट ना है जो खाली शशु के बात है टैबलेट हमन का साथ के ना मुने रे सुधा करते पहले वो निकल गया। उन्हें के ए दोस्त কেন গায় ওই মাহফুজে টেন বেতার ট্যাবলেট আছে। एड़ा लोग जी হ্যাঁ ना আছে की আছে को ও বে एड़ा भी खास ना একটা खावा अरे खावा खावा बेरा तो दे बीरी दे रखता दे तुम दे ये लो 1 टिया का दे ज्यादा रेल दिया मैं আছে আছে বেতার ট্যাবলেট আছে दे बीरी दे একটা ডাকনা দিয়ে নেব আমার লাগা বল আগে সিগারেট দিয়ে বাই নাই তুই খানাটিয়া ব্যক্তি হরে দিস। ए दबाओ हां हां पुटला दे दा बिजनेस आमी ए লেওরা মার बीरी खाली ना ओই मारतो से ना एकজন मांगे चलो 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 ए बीरी दे आवर पो इटिया दे पांचोत अगर ये मामसा का একটা। ব্যবহার করে बड़ा क्या नाय बना तो मांग customer है ना रे। काय नहीं चुदास ना क्या नाय ओना भांग बुझेছ ना निकला रे ओ सेटिया कोटिया रो এই সব মারাই গেল। এটা হচ্ছে পাকিস্তান আমলের টিয়া এ দে 6 উড়াই দিছি লেওরা যে ভালো কাম করছো এইটা দে এ বেটা এই দুজন করে একটা খা খালি ম্যাপটা মাইছো দে কাহিনী চুতা দুইয়া লইছি তুই তুই একটা চিন্তা সজল মানুষ ভাগো না তো পেল लेगा। अरे लवड़ा তুই একটা এ মত খেলো ভাই হাসান একটা এ তুই যে একটা সুদা একটা আমি একটা বাইট টাকলা একটা ভালো বিজনেস করতেছ তালা বিড়িটা সারাছ না ঠিক আছে এখন ঠিক আছে মানে বড় টাকলা তুই মন লাগা এ লেওরা তিনটা উড়াই দিছি মা मार समोसा की ए ये लो एगो क्या लेगा अभी खाने का मूड नहीं है मेरा ए लो बंदू लो जरा बहुत ही ना टे भाई सब ए हाला हाला ए मैच दे मैच देख पन्ना में खाली कर दो। छे अरे बेटा गलती कर दिया रे मार अब मेरा भी आएगा लंड मेरा मराएगा बड़े बच्चा समझ में आ गया।
अली को फोटो खींच के दिखाया, देखो ये लोग पार्क में सिगरेट पी रहा है। मोबाइल में नहीं गया লেওরা ক্যামেরা বেচে তো তাই দেখো এ पहले का हमको আগুন কা মাথু দাড়ি ভরে দেবো রে ই কমাই দিস হালা चल दिया का बच गया। এ বিরুদ্ধ নাই স্যার না মারে দিস আরে এটার পাওয়ার দেখো না, আমি টিপি জীবন না হয় লাগে যেতে বলে এ দোস্ত এটার পাওয়ার কম আমি এটা না বুঝে কেউ টিপ দিয়ে না পুড়ে দেবো फिर छह साले का। अरे लवड़ा तुम काहे चल रहा है इसका? यार मैं मारेगा तो 6 उड़ते यार মার মার काला काला पीवा 35 দিয়ে দে রে এটা কে দিন কম চলো এই যে কাহিনী কইছ না ये तो वही तो कोटी है तुम्हारा, चल निकालो तो कुछ करो। বিলা থেকে কাশি লাগা কাশি দিয়ে দাম আনতে না বুদ্ধি কাটাইছে গরু মাংস 20 টাকা করে দিলাম পরে এই জন্য ভাগ করতে গেছি মন দিছি কিচ্ছু বাগানে দরকার নাই, শুধু একখানি মাছ ভাজি করি কোনো রকমে কড়া রাখি দিল গাছের গাছালে কিচ্ছু খেতে মনে হয় না। अरे इन लवड़ा इसका हार बारे में क्या बोलिए था? এই আমি বহুত ধরে খাইছিলাম কত এই লাগা দশ যে আমার হোগার কি লাগা আমার হোগার কান তোর ভালো লাগে কালা থেকে এটা দুই দিন তো তোরা তো লুকায় না হ্যাঁ তোরা লাগা তো লুকায় না बचा लिया ने। বাইলা এন্ড সুরিতে জানা কই তো লগ কোলা দি আমরা বন্ধু কদি দেখ যে এটা দেশ হল এন্ড কই সুরিতে জানা হবে কোন এ কবিরে যাবো দিয়াই সামান সামান বাড়াইলে আর এইটা বলে টাকলা বলে কেউ যাইবো নাকি? টাকাই তো যাবে কদিন পরে টাকলা কেটা কেউ জানা কি টাকলা অ্যান্টিবায়োটিক লইবো এই দাঁতের লাগা তার কি দিব দাঁত দাঁত অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছি। কই যাবো রে ছুটিতে? ওই যে অন এর যাই এখানে সকাল ঈদের দিন মনে ফাইডার আর টান দে একটু আর আমি টানতাছি না টানলে দুই টানে শেষ হয়ে যাবো ভয় ভয় টানতাছি বড় কবিরের সুপারভাইজার কবিরের নাকি? मैं पिला गया। তো হন কোন কবির আছে লেওরা ना और कबीर है। কবির আর দুইটা আছে না আছে বিলা বিতে শালা। যাও তোর গোয়া মার মামি ধর কই গা ছুটি গেলে কয়দিন আমি শান্তিতে থাকবো। হেডা শান্তিতে থাকবো বৃহস্পতিবার ডিউটি শুক্রবার শনিবার ডিউটি হেডা হেডা শান্তিতে থাকবো লাইন কবির গেলে কবির গেলে কি সমস্যা কবিরের মধ্যে 10 জন গেলে কিছু ভাই কবির গেলে পুরো আমরা শান্তিতে থাকবো। বাল শান্তিতে থাকবো কেমনে কবিরে যে একটা গিদির করে ভাইয়া অন্য লোকে গিদির করতে পারবে ভাই বিচারে কোন টাকা কোন রুমতা है मालूम था? ওরতে বেশি গিরগির করবো জানো জুমায় চিনো জুমারে জুমায় কবির তো মনে করে একবার কইলে তাও টিয়া না আর জুমায় কথা কত টিয়া কাটে জুমায় বলে কি লাগ যাইবো না কবিরে কাম ওটার দিকে যাইতেছে মানে দিয়া দিতেছে বড় আইতে দিতে एक सप्ताह में आ जाएगा, ज्यादा दिन नहीं रहेगा। হাসপাতাল দিয়ে গেছে একটা বৃহস্পতিবার লাই কন্যা বলে और वो गुल्लू को पेलेगा, पीला कौन है? उसके पेल के गया ना इसलिए उसे घर भाड़ रहा है बुधवार दिस आला दिला तो गुल्लू को रास्ता दे बुधवार दिस जो তুমি গুলো দেয়া দেয়ার কথা না তো আরেকটা আছে কি একটা 1 2 3 দিয়ে লেরা পরে না ना जाना की দিয়ে লাহরা গুলো পরে না কো মনে যেটা 3 এ বল ঠিক उन्हें जो गिगी करेगी दो चार কি করলে কাম হয় না এক আর तुमको फॉलोअर माशाल्लाह मियां मियां दोनों एक पे किसको मारेगा? 100 मेरा এটা कच्चा भैया गोटी। নামাজ কাজ ইয়া বেশি লাহরা पूरा बहुत दिन के उसने कहा কামে করে না এটা মারো वही चार लो अभी दो लो दोनों लो लाहौर आगे टीवे मोला आती गया दिला तू मिले भी तो तड़के बैठ एक आदमी तो बच गया, दूसरा लेडीज से भी तो मोला में आगे टीवे বেটা বেটা है रूम से बेटा टिबे अरे एक बॉक्स আছে को छोड़ दिया। হ্যাঁ এক বক্স আছে না বেটা তুমি कच्चा কই गोटी को छोड़ दिया। দাঁতের तुमको কথা पेला। কই ওষুধ নিও একই সব বেটা সব বেটা ওই একই दातर बेटा पावर में साला मेरा समझ में आ गया, जमाना जब्त है, मैं खाली पिटाने आया है। কি বলে একটা ওষুধ আছে रास्ते दिले वाला ये पानी जाते एक पैसे बस पानी जाती है হ্যাঁ হ্যাঁ ট্যাবলেট জাতীয় কহানি দি গুলি খেলি গুলি দি থাকে पीछे वाला आगे वाला मत चल जाना। दे दो हम दे आई लो भाई गोटी हो गया, अपने आप चले लगा। तो मोबाइल की तो तुम्हारा तो अपने आप हेलो चलेगा। কি রে
লাইভ লিস্ট চালু করে রাখতে কাহিনী কি তো লস তো ভালো না রে খেল হে আল্লাহ পরে না মতুয়া হ্যালো মতুয়া কই মতুয়া করে আছে একটু পরে আমার কাছে ভিডিও করবো বুঝছ হ্যাঁ মতুয়া করে আছে একটু পরে আমার ভিডিওটা আইবো কই এতে ওভার টাইম করে টিয়া কামাইছে পার্ট টাইম করে টিয়া কামাইছে ফেসবুক করতে টিয়া কামাইছে কত ইট এত টিয়া রাখবো কই ইয়া নেই আব্দুর রবে নাকি আব্দুর রবে হ্যাঁ না অন করে না ঈদের কয়দিন পরে তো ঈদের পরে তো করবো পরে না ये भी नहीं तो पूरे करेगा हाँ जब कुछ नहीं है अभी ब्रिस्टेड खाएगी तो कर ला और नहीं अरे लाउरा क्या हो गया मेरा बे क्या হইছে তো দেখছ আমরা সবগুলা ঘরে গুটি जा रहा है ए आमेन বন্ধু তুই আয় বল उधर भी जा এ আয় বল পার্কের মধ্যে পার্ক এ কাম নেই এ আমিনে ए अमीन अमीन साला फाकी हो दोस्त उधर जा रहा है हां कौन जाइबो तुम खुद से चल दिया ना खुद से नहीं चलता तो उसको चलने देता तो से আবার हां काय नहीं कुत्ता सोच बेरा ना खमके খার হন্তস্তা এন্ডা পেলে দিতে শিখারা तो है पहले की बात तू जा रहा এ আমেন বন্ধু আয় পর आई दोस्त फाकी हो दोस्त आयो ওই আসি পার্কে আয় होता से হ্যাঁ হুঁতা সে দস্তা লাইভ জয়েন আছে अमीन ब्रो हाउ आर यू ब्रो नाइस टू मीट यू देख তোর গাম এডা হইছিল না এটা খাইলে কি মারা শ্বাস পাইতো কি হাওয়া হাওয়া आओ दो इंतजार में ले और देखसी नहीं তুই দেখবি কইতে हर जख्म दिल का रिपीट आगो এই দেখ খাওয়া পাকাই যাচ্ছে বাবা তুমি রুমে বসে যাবে अरे यार गलती कर दिया এক वहाँ एक गोटी मारने के लिए था गलती कर दिया मैं अभी ध्यान नहीं दिया अब गया नहीं नहीं पीछे जा साइड शादी आसे दोस्तों fuck you ए दुबई मारा बे लाउरे दिमाग खराब कर रहे क्या है ना कि वो खतरनाक गोटी है ये कट जाएगा चलेगा अरे फिर आ गया लाउरा पाँच पे। हमारे स्टेशन हमारे भेज दी था ना एरा जा नो वैसे ना बेग मेरे देता हूँ अरे एक तो ले पाँच होते ना चलो यहाँ तो कहाँ देगा क्या देगा इधर ही देगा देख तो हाँ? देख वहीं देने का बनिए रहा था हाँ। वहाँ पर ना तो आबार एक चेहरा लगा है काला सोए जाऊडे पीले दो এটা এটা কত লাগে রে দেখ তো আলা আলা ছয় এন্দা এবার পড়বো বন্ধু রে এন্দা খায়ালাম পিছেটা দিস तारपर कटना भी तो चाहिए ना एक आध गो गोटी ये दो गो गोटी पासिंग का जा रहा है एक साथ में जो है कि उसको नहीं बढ़ाया मैं इसी को बढ़ाया और এটা তুমি সেরিগো কাছে গিয়ে হয়ে থাকবা खोलो पहले खोलो यार बस এ বন্ধু কত লাগে রে পেলো না तुम पहले পিছনে টান हां টানে গাও পিছনে টান इधर तो टानता सी हुई हाँ, नहीं तो टानता है। पहले দিব পেলে দিলে কিছু করার নাই तुम लोग बहुत दूर हो गया था দোস্ত ওই যে अब वो आएगा आगे मेरा দালালগিরি করে না हां এরকম মানে করতে হবে যে লাইভে ঢুকে একবার এই ডেমো দেয় দিমু ভিউ লাগবে 200 ले जा लवड़ा मार दो ये लवड़ा आगे हो गया ना राबे पीछे पीछे चले आ रहे हैं एक दाना और नहीं मरेगा मेरा बच जाएगा एंदलवे देगा निकी এন্দলুই রে এনে দি বালকে বেরা মরবই তোর বুঝছ लाइट चांस नहीं थी এর পাশে একটা বয় দিতে পারবো দেখছ ক্যামেরা ঠাস করে মেরে দিব আর আমার কি অবস্থা বন্ধু তুই দেখ